ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତିମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳେ ସ୍ମୃତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦముపాకର୍ଣ୍ୟ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁ सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे। राजा इंद्रदम्न और विश्वावसु दुहे दारू को आनी गुंडीचा मंदिर निकट में रखिंट दारू पुणी मूर्ति तैयारी हो राजा से बहुत बढ़ई मान निमंत्रण कले। बहुत संख्यार बढ़ई मैंने आसिले समस्ते से मुगुर निहाण बारिशी जहाँ हाथ हथियार आनी सबुथ जा दारू को काटिया गला बेलू जंत्रपाति सीना भांगी जाता हाथ हथियार सीना भांगी जाए किंतु दारू टिके मात्र क्षण हो न थाए से समस्त बढ़ई गले समस्ते विफल हो फेरिले समस्त हाथ हथियार भांगीगला कौन करेंगे सब बढ़ई मैंने फेरीगले। राजा बहुत चिंतार पड़े चिंता द्विगुणित होगा कौन करेंगे किपर मूर्ति तैयारी हम आसी पारिषद वर्ग डकई बसी जड़े वृद्ध व्यक्ति आसिले वृद्ध व्यक्ति की पारिषद वर्ग मैंने देखिए कहले आपण कुआड़े आसते पचारते से कहले रजा निमंत्रण होता बढ़ई खोजुले मुझे आसी मूर्ति तैयारी करी। पारिषद वर्ग मैंने देखिले वृद्ध व्यक्ति गलित चर्म पलित केश आखिर नेजेरा बही जाऊँगी सी कौन मूर्ति तैयारी कर अट्टहास्य कर हसीदे किंतु राजा आसिक कहले महाशय बहुत बढ़ई आसी फेरिक गले समस्ते विफल होती कहारी हाथ हथियार काम दौनी समस्त हाथ हथियार भांगीगला किंतु काठरू टिके मात्र क्षीण होना आपण आसतु दारू पाखक जावा से वृद्ध व्यक्ति जन को नहीं दारू पाख को राजा इंद्रदम्न गले से वृद्ध व्यक्ति जनक यह सब शुणी सारी राजा आड़े टे चाहीदे हसीदे निज नखरे दारू किसी अंश उठे आने पुड़ाए काठ उठी आसला से राजा जाणीदे ये कहीं नुहति ये होचंदी से नररूपी नारायण से ही निजे आसर मूर्ति निजे ही गढ़े। राजा कहले हाँ ठीक अच्छे आपड़ जब कहते मूर्ति गढ़ीदेवे आपण को मुझे आदेश देली आप मूर्ति गढ़ंतु। बढ़ई जनक कहले मोर गोटे सर्त अच्छे मो मूर्ति गढ़ी किंतु 21 दिन पर्यंत जो घरे मो मूर्ति गढ़ी 21 दिन पर्यंत से कबाट खोला हेब ना निबुज घर भितर मु रही मूर्ति गढ़ी। राजा कहले आपण खाइबे कौन पीबे कौन किछि नाही उपासरे केपरि रहिबे ना नाई नाई मु मूर्ति गढ़ी मोर किसी असुविधा हे ना किंतु आपण 21 दिन जाए से घर कबाट खोलिबे ना। राजा कहले हो ठीक अच्छे राजा आदेश देले हौ आपण जहाँ चाहते से ही करंतु। वृद्ध बढ़ई जनक से घर भितर बसिले हाथ हथियार सब नहीं गले एवं घर भीतर पटू पूरा कबाट बंद करदेले। मूर्ति गढ़ुचंदी सबुदिन ठक ठक शब्द हुए राजा और राणी दुहे आसी कान डेरती झरका बाटे कबाट बाटे सेठी शब्द हुए ठुक ठाक शब्द किंतु एमती 14 दिन गला 15 दिन आउ ठक ठाक शब्द है ना। राणी गुंडीचा बहुत व्यस्त हो पड़े कहले वृद्ध व्यक्ति जनक न खाई न पी बोधे मरीगले कौन करा बस उठे देले तो राजा को। राजा इंद्रदम्न जिते बुझेले से बुझा राजी नुहे कहले नाई सी वृद्ध व्यक्ति जनक मरीगले आउ ठक ठक शब्द होनी कबाट शीघ्र खोल। राजा और राणी कथा को अमान्य करें कबाट खोलिबार बंदोबस्त कले। कबाटे बहुत कष्ट खोलागला किंतु कबाटे खोलागला को जहाँ देखिले समस्ते तटस्थ हो गले कौन करेंगे देखला बेलू बढ़ई जनक ता भीतर उभान हो जाती बढ़ई ना एवं जो मूर्ति अच्छी से मूर्ति गुड़िक सब अधा पड़ा। राजा आहरी चिंतार पड़े कौन करेंगे 21 दिन पर्यंत वृद्ध व्यक्ति बढ़ई जनक कहते ये 15 दिन में खोलीदेले। राजा आहरी चिंतार पड़ी व्यस्त विव्रत है समय शून्यवाणी है। राजा इंद्रदम्न मोर यही मूर्ति रे मु पूजा पाइबी एठू इंद्रदम्न कहते आपण अधा गढ़ा मूर्ति होती पाद नहीं ना नाई नाई मुझे चतुर्धा मूर्ति रूप में मुझे पूजा पाइबी। राजा से कहते प्रभु आपणकर पाद नहीं ना नाई नाई मु जानी मोर पाद नहीं
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲି ପାଦରେ, ସେତେବେଳେ ବଳି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଦରେ ମୋତେ ଚାପିଲେ ସେ ପାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନ ରହୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେବି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ପାଦ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ମୋର ପାଦ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ସେଇଠି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାପୁଲି ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପାପୁଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକରି ବନବାସରେ ଥିଲି, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବର ଭାଇ ବାଳିକୁ ଯାଇ ଧନୁ ତୀର ମାରି ବଧ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବାଳି ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଧନୁ ତୀର ମାରି ବଧ କଲେ? ସେଇଠି ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ମାଗିଥିଲା ବର, ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧନୁ ତୀର ମାରିଛି ସେ ହାତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ପାପୁଲି ନଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାପୁଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର କାନ ବି ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, କାନ ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥା। ମୋତେ ଗଜ ଯେତେବେଳେ, ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ଟାଣିକିରି ନେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଜ ମୋତେ ଡାକ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠି କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଗଜକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ନେଉଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ମାଇଲେ? ନାରେ ନାଇଁ, ଗଜ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ସିଏ ମୋତେ ଡାକ ଦେଲାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆସିକିରି ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେବି ମୋର ଆଉ କାନ ନଥିବ ଯେ କେଉଁ ଗଜ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଇବେ କେମିତି? ନାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପାଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇବି। ନା କିପରି ଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଟି କାହିଁକି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇ ଯଶୋଦା ଘରେ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ମାଟି ଖାଏ। ସେଇଠି ଯଶୋଦା ମାଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, କହନ୍ତି ପାଟି ଦେଖା, କେତେ ମାଟି ଖାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଥରେ, ସେଇଠି ଯଶୋଦା ମାଆ ମୋର ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ପାଟି ନଥିବ, ଯେ କେଉଁ ମାଆ ମୋର ପାଟିକି ଦେଖିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପାଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେଇଠି ପୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପତା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଶୋଇବେନି? ନାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଶୋଇବି, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ଆଖି ଅଛି, ମୋର ପଉଡ଼ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଶୋଇବି। ଆଉ ନା, ତୁମେ ପତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର? ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଳି ଲାଗିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଯେତେ ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୀମକୁ ଟିକେ ଆଖିଠାର ମାରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭୀମର ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ମୋତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ଭୀମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲେ? ନା ସେଇଠି ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେ ମୋର ଆଖି ଥିବ କିନ୍ତୁ ପତା ଆଉ ନଥିବ, ତେଣୁ ମୋର ପତା ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ରାଜା, ତୁମେ କିପରି ମନ୍ଦିର ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରିବ ସେଇଠି ଯା ଚିନ୍ତା କର। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ଡକାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ କରି ଚିତ୍ର କର, ତାପରେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର।